Akala ko day goat. Sabi mo niya, yeah, it's very goaty. Muna na siyang dead end. End of the highway. Ay, temple na diri aday. Ay, dako kay punuan, oh. Ang laki ng kuan tree. There's some banyan tree. Oh my God, sa mga monkey business ra. Basig na ay monkey diri ha. Basig na ay kuan ba? Basig na ay kaning sa tawagan ni day kining what you call that big monkey, my love? Hala, there's a cow. Oh. There's a goat. Ano na? Is a goat or is a hala, my love. Deer. Hala. No, because You're a goat. Hello, there's a deer. Hi, my dear. Hi. Kasi na electric ha. Hello, my dear. Nangay, my dear. Hala, naalagi sila deer diri day. Hala, daghan kaayo. Tagaw yarn. Nabaguhan. Daghan na, oy. Hello. Hi. Ang daming deer, oh. Hi. Ayun pa, oh. Shh. Meow. Bata, giniyaw naman niya. Hi, my dear. Akala ko day goat. Sabi mo niya, yeah, it's very goaty. Hindi ko kasi masyadong nakita kay naka-sunglasses, ang dilim. Iskut deer man. Ay, hi my dear. Oh, be careful lang. Masig, ang kurentehan ka diha. They're really reaching out. Hi, my dear. Nada na sila sumay na lang. Mga antikels, ang dami dito. Ang daming mga deer. Asan kaya nila? Nag-wonder ko dahil asan to sila galing? Mga wild. Akala ko mga antikels, ang deer is nasa ano lang yan. Nganong hong-hong man? Kusugay mong tingog kay mo pa eh. Hinay niya itong microphone. Akala ko yung deer is sa ano lang yan, makikita sa kining ng laog ng isa. Akala ko sa Europa lang yan makikita. Siguro I think dito yan. Wild animals, no? Hindi ani wild animals everywhere na sila day. Hindi yan sila dun lang sa lugar ninyo pertipog ka oy. You never know, di ba? Basig I don't know, basig gikan po naglaing baka galing din yan sa ibang lugar. Pretending rapod ko nga gikan rapod nagbali Indonesia. Sige na, let's go. Let's go to the beach. I wait up here. Talawan ko. Up here, down here, over there. Oh, nasabi ko mong since na siya na ako ang mga there and here and over there. Oh.
Somewhere there. Pag once mo ingon nagali kog down there. Can you go there? Kadaghan bag there, oy. Madlok man ko ani niya mag suok-suok dayo, basig na gorilla ba? Maybe there's a big monkey there. I'm sure. Afraid ba, oy? So windy, mga auntie kills. Step in na ba? We are lost. Na-nervous na ko dahil. Uy! Oh, unsa man na, oh, Aurora Cabin. Bamboo forest. My love, na wrong turn na ta. My love, did in lagi my love. Windy ka ayo tayo. Akong kilay ni lupad. Salamat. Siyang. Which crib will fall off the head? Siguro simba. Siguro may church today kasi naka-ano sila. Naka-outfit. Good boy ni sila baka nakaputi. Charis. Sorry. Uy, ka-windy. Uy. Uy. Hello. Unsa da ikuan sa good morning day? Bali Indonesian sa good morning. Hangin kaayo ang tikils. Good morning. Salamat pagi siguro. Ay church na isimba. Day ilahang door kay snake. So pag mugawas ka din ha, dapat bawal ka mag-temptation dahil kaning gawas na kasimbahan. Tingnan nyo yung mountain, oh, ang ganda. And then with the church on the side. And then with the spaghetti on top, charis. So, man si intikil sa inyo eh. Maganda na sana yung explanation sa gulan na. Seryoso na kayong explanation. Tapos lagyan pa ng tweet sa mukha, oy. Okay na unta kayo to. Bakit may spaghetti dahil? Anong nandun sa baba? Hello? Good morning. Saka dyan si Uncle Bay. Gusto dyan siya mag-picture. May lagbi ta bawal diri. Kasi masangit niya itong mga pandiri makasasara. Hala? Kuyawa ni mga antikals. Very nice. Dito sila mag-pray o kana sila yung mga offering.
saka ng isa. Oh. Very kuan ka ayun no kining ambot day ka mo na lang to see is your own explanation na lang mga antikels kay murag na speechless ko day. Kung unsa akong may sisi, ano aba ang may sasabi nyo? Comment na lang kayo dyan, be. Dili ka pwede mo sulod lagi din hadong kayo. Gali ko mo kay. Naog na tabi. Taring na kasi wa siya gipasulod ay. Hindi pwede papasok dito. Kay kuan ni siya kanang kumbaga simbahan ba. Wala gali kay siya tourist no. Pero kining isa kay mura magtagiya. Let's go. Pero ever since mga antikels no. Everywhere kahit saan may mag-travel. Tagsara pud baya mi sita Honday. Labi na diri ah. Tagsara pud mi masita. So did they let you in? No, not without the scarf. You have to put on the outfit. Hanga ko day. Hinihingal ko. No, there's only have infits. Infits and unfits. No, because you're not holy, you know. Yeah, I'm so unholy. I'm not holy also. I'm a bad girl.